lagi. Saya terimalah kehadiran hari ni. Banyak ni je, mungkin ramai yang experience side effects daripada vaccination semalam. Sekejap ya. Yang untuk yang hadir hari ni okey ke? Are you experiencing any side effects? Boleh share dekat sini tak? Apa side effects yang kamu rasa sekarang atau apa? Nak tulis pun boleh, nak nak ambil mikrofon pun boleh. Boleh tak share apa experience side effects yang kamu experience setakat ni, okey ke? Saya semakin ngantuk cikgu. Oh, semakin mengantuk. Sama juga cikgu. Ya? I don't know, it doesn't really affect me that much. Dah tidur lama pun masih ngantuk. Sebab mungkin badan kita perlukan tenaga untuk develop antibody tu kan. Perhaps lah. Sore arm ya. Saya ingatkan tu juga. Sore arm pun ada juga Oh, right. And also loss of appetite. Ya? Yes. Oh. I see. Loss of appetite. Itu first time saya dengar juga tu, loss of appetite. Demam tak ada Tak, peliknya tak. Tak apalah, Saya pun tak boleh nak compare opening sikit Saya tak boleh nak compare saya punya experience sebab dosage untuk dewasa lain kan dengan under 18. That is interesting. Sleepy tu I understandable lah. So tak apa, kita go through pelan-pelan dan saya record pun. Jika ada apa-apa masalah pun boleh refer balik lah. Allahu Akbar. Tapi overall most of my peers lah dalam saya punya circle of friends pun dia dekat second dose tu yang ni sikit lah, dia punya side effects tu lama sikit lah. Tapi ini experience dalam kalangan orang dewasa. So you are teenagers, you are generally healthier than most adults. So mungkin kamu punya side effects adalah tidaklah seteruk kamu dewasa ni. So hopefully you can overcome your side effects dan jangan paksa diri. Kalau rasa nak demam ke apa, makan Panadol and keep monitoring your symptoms dan update lah dekat MySejahtera tu kalau ada specific symptoms yang macam disenaraikan oleh doktor semalam kan. Dia ada kata lepas cucuk tu dia kata okey, lepas tunggu 10 minit tu dia bagi taklimat sikit kan, observe apa simptom-simptom yang ada, kalau tak okey kena pergi klinik kan dan sebagainya lah. So untuk for the next part, saya dah semak kamu punya group work submission. So kita tengok kita punya Padlet ni. So untuk group work submissions ni, thank you so much everyone. You understood the assignment bila saya minta flowchart, bagi flowchart dan sebagainya lah. Okay, so for each of your work saya dah re-upload version yang saya dah tanda. So check out dan untuk setiap kumpulan untuk setiap kumpulan, slide yang kamu tak dapat full mark tu, you just submit your answers dalam comment section. For example for example katalah untuk group 1, group Brotherhood Nero ni, katalah soalan satu tak lengkap. So jawapan untuk bukan soalan satu, slide satu So jawapan untuk slide satu tu dia senaraikan dia dekat komen. Pasal ultrafiltration kan, bla 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 bla. So your updated answer just tak perlu upload lagi sekali PDF document, just include your
updated answer dalam comment section saja. So saya akan semak dekat comment section sajalah dan kamu pun tak perlulah buat editing lain lagi ya. Okay, so untuk slide 16, okay ya, saya go through satu-satu. Oh sekejap. Okay, coming back, sorry. Okay, untuk slide 16, okay ya, untuk slide 16, saya ada bagi beberapa sampel answer here. Okay, untuk kumpulan yang tak dapat full mark, most of you because you didn't explain why the blood entering glomerulus tu is under high pressure. So point mengenai the difference in diameter of afferent arteriole and efferent arteriole tu kena tambah lah. Okay. That is number 1 untuk slide 16. Ya, nanti kalau kena check balik if your group, saya rasa dalam 3 group saja yang tak dapat full mark kat sini. Dia tertinggal part tu je. Kena bagi tahu kena ada macam sort of cause and effect kat situ. Cause dia ialah, penyebab dia ialah difference in diameter of afferent and efferent arteriole, and the effect is blood entering glomerulus under high pressure. Okay. Kemudian untuk slide 17, majority semua betul, semua dapat full mark, tak ada masalah ya. So saya bagi sampel kat sini, a good sample for flow chart also, tak ada masalah. Most of you, semua group pun dapat full mark kat sini. Slide 17. Manakala untuk slide 18, slide 18 saya lupa pula nak update kejap ya. Kita tengok satu sampel slide 18 ya. Okay. Slide 18. Ni 17 kan. Oh okay. Untuk slide 18, okay, untuk slide 18, my comment is if we take a look at reabsorption, tujuan saya minta kamu buat flowchart dulu, lepas tu baru jawab soalan yang sample question yang SPM level, sebab saya nak saya nak ada sort of reorganizing your understanding. So bila kita punya understanding kita dah reorganize, jadi bila kita nak tackle soalan yang berkaitan tu mungkin jadi lebih baik lah. Okay ya. So kalau kita reflect balik active transport dekat structure Z, okay, first you know that structure Z is proximal convoluted tubule. A few group, saya rasa ada 2 group yang dia mulakan dengan structure Z is proximal convoluted tubule. Very good ya. It is a good start to answering question. Naming the unknowns, memberikan nama kepada unknown yang ada di dalam figure. That is good. Walaupun dia tidak dikira sebagai markah untuk certain questions, but it is a good start for your answering technique lah, nombor 1. Kemudian nombor 2, active transport untuk proximal convoluted tubule is for glucose and amino acid. A few group also presented that salt is also by active transport, which I disagree because it is not fully active transport. Na plus saja yang active transport, tapi Cl minus is via passive transport. So saya rasa semua group memulakan dengan menyatakan active transport for absorption of glucose. And then ada yang group yang dapat yang juga menyatakan since active transport of glucose ni berlaku, it causes 100% atau all glucose in the glomerular filtrate fully absorbed into the blood capillaries. Okay, so itu importance yang pertama. Nombor 1,
kita explain active transport tu berlaku untuk reabsorb glucose. Nombor 2, ensure 100% glucose is reabsorbed into blood capillary. Nombor 3, once the glucose reabsorbed into blood capillary, what are the uses of the glucose? Glucose yang diserap semula tu guna untuk apa? Another point of view that we can also describe, explain is active transport untuk amino acid, nombor 1. Nombor 2, ensure that amino acid is fully reabsorbed from the glomerular filtrate into the blood capillary, nombor 2. Nombor 3, kita bagi tahu what is the importance of having amino acid in the blood capillary. What are the uses of amino acids by the body tissues? What are the uses of glucose in the body tissues? So, itu cara nak jawab soalan ni lah. Okay, dia punya expectation ialah we are explaining the importance of active transport for glucose dengan amino acid. Okay, I would argue salt tidak diterima sebab half of it saja yang active transport kan, Na plus saja active transport tapi Cl minus tak kan. So I think most group memang kena bagi komen untuk soalan ni lah, untuk slide 18 ni. Nanti please submit your updated answer di dalam comment section. Nanti saya akan tulis baca kat situ how your progress macam mana. Are you on the right track ke, okay ke, macam mana ya. Okay, and then untuk slide 19, okay. Now, untuk slide 19 ya, soalan ni adalah soalan if you get 5 marks question, biasanya 5 marks question adalah dekat section B, section soalan quote unquote essay. Kita tak dalam bio, soalan yang selalunya dikenali sebagai soalan essay ni tidak semestinya mesti ditulis dalam bentuk paragraf. You can also answer in this form. Ini saya ambil dari group mana, saya tak ingat group 1 ke, nanti saya rasa ni saya ambil dari group 1. As long if you give your answer, provide your answer in flowchart also can, as long as the answers are in full sentences. Kalau nak tulis dalam bentuk flowchart macam ni tak ada masalah ya. Kalau dekat essay question, dia dekat section B atau section C, sebab itu adalah soalan nak kata apa, item terbuka. So kita boleh terima lah. Okay. Tapi syarat dia, the sentences must be, the answers are presented in full sentences. Tidak dalam bentuk paragraf pun tidak mengapa ya. Okay, so saya share lagi satu sampel jawapan. Okay, ini jawapan dalam paragraph sentence form, bukan sentence form sebenarnya, paragraph form lah. Most of you answer in this form ya. Saya share 2 sampel answer, cuma saya nak tunjukkan dalam SPM level boleh jawab dalam flowchart. Sebab some of you can elaborate atau explain your points better in visual form. So tak ada masalah, boleh. Yeah. Okay, untuk slide 20, here is a sample answer. The health issues is kidney stone. So focus your discussion on kidney stone. Saya rasa 2 group saja yang tak mencapai lagi matlamat soalan ni. So you can work on your answer. Kalau setiap suggestion tu berikan justification. Kenapa kena suruh, suggestion dia ialah drink plenty of water. So apa yang plenty of water tu buat untuk mengurangkan simptom kidney stone dan sebagainya lah, provide justification. Okay. Pergi klik kat Google Meet pula. Okay. So overall I think your answers are when explaining processes, you are quite adept in providing answers to explain processes.
Tapi based on your previous work tu, I think we have to work on the way you write comparisons. Okay, so nanti kita akan cuba lagi soalan-soalan pasal comparisons lah. So untuk osmoregulation ni, task untuk semua group pada hari ini hanyalah provide updated answer in the comment section saja. Comment section dekat bahagian dekat second post yang saya bagi itulah ya. Samples boleh tengok dekat group 1, tulis dekat comment section dekat post yang kedua for each group. But anyway, thank you so much. I love the way you arrange and visualize your answer. Susunan yang sangat baik, sangat systematic, senang saya nak cari. Okay, this is the question, this is the answer. Very good ya, keep it up. Memang this is a good way of doing presentation Okay. Now, let's go back to the PEDAG. Hari ni kita nak masuk chapter baru. So, for this particular chapter, we are going to take a look at different types of support and movement in humans and certain types of animals lah. Kita akan tengok burung, kita akan tengok cacing dan juga insect. Sebab kita nak tengok sampel animals that have exoskeleton, animals that use hydrostatic skeleton, and animals that have endoskeleton tapi the way it move berbeza sikit sebab flapping its wing kan. So untuk untuk exoskeleton, the function of exoskeleton is to support and protect body organs and but at the same time enable the animals to move. Tapi untuk hydrostatic skeleton, they have soft tissues and inside the hydrostatic skeleton it is fluid filled, penuh dengan fluid. Jadi menghasilkan tekanan hydrostatic to maintain rigid body shape. And for endoskeleton, the function is to maintain body shape, to support atau provide attachment for soft body tissues and protect internal organs from injury. So if you can see nanti when we go through different slides, ada slide yang saya bagi in ability for you to write your response, itu lebih kepada saya nak provide a way for you to ask question atau nak take notes lah. So sama ada nak tanya soalan secara unmute microphone boleh atau tulis dekat ruang write your answers ni pun boleh ya. Okay, kita pergi ke human skeleton dulu. So human skeletons can be grouped into two major groups, which are axial skeleton and appendicular skeleton. So axial skeleton ni yang main protect the core body lah. Kalau tak ada axial komponen-komponen dalam axial skeleton ni boleh mati lah. And then appendicular skeleton, kenapa appendicular? Sebab refers to appendage. Appendage, forelimb ialah kita punya dua tangan dan hind limb kita punya kaki. Can you label at least 3 components of axial skeleton and 3 components of appendicular skeleton in this particular slide? Kalau label lebih pun tak apa, tapi minimum 3. Okay, mana-mana 3 tulang dalam appendicular skeleton, mana-mana 3 tulang dalam axial skeleton. Silakan. Ramai dah start ni. Okay. Good. Okay, just label tulang mana kamu nak label. Pilih 3. Minimum 3 ya. If you want to label more than that pun tak ada masalah.
Yes. You have to memorize all you need to all the tulang termasuklah vertebrae, jenis vertebrae tu. Tak apa, pelan-pelan kita cuba ya. It's okay. Besar dia tulis Oh, okay. Alright, very good. Sekejap ya, saya tengok. Okay, siapa lagi ni? Amirul, Dahia, Putri Nur Azlina, Fahana, Marsha, Nadra. Are you okay? Sekejap ya. Oh, I need to make it bigger. Thank you. Okay. Oh, 3 saja cukup ya? 3. Any 3. Betul-betul. Wah, ini memang siap colourful lagi. That is very nice. Colourful. Okay. Oh, sorry. Thank you Akmal Asfa. Colourful. Okay, try. Label at least 3. Kan. Okay, I give you another minute. Nanti kita pergi ke the next part ya. So as you can see here, untuk tangan dan kaki, kita akan jumpa lagi humerus radius ulna ni dalam bending and straightening of the arm, and then tulang kaki ni kita akan jumpa balik dekat walking movement lah, mechanism of walking movement tu ya. So no worries. Akmal belum label dekat ni appendicular skeleton. Oh, dia label dekat bawah. Okay, boleh. Saya nampak femur patella fibula tu. Okay, cukup. Sorry. I can see your answer. Okay. Alright, it's okay. Kita go through slow ya. Okay ya. So for the next part, untuk further helps you to memorize, discover and memorize the different components of human skeleton. Let's take a look at the next slide. Okay, sekarang ni on the left side of the screen are a list of components of the human skeletal system. On the right side is a diagram. So you just label using the numbers given. So macam if you can identify where is the skull, just label inside the related circle number 1. Dan seterusnya lah. Okay, senang saja kan. Okay, tak adalah nak kena tulis panjang-panjang macam tadi ya. Sebab ada banyak, ada 13. Alright, almost there. Okay, kita tengok dari atas ya. Okay, the first one is skull. The first one is skull lah, nombor 1. Okay, and then the next one is clavicle. Okay, clavicle tulang tulang. Alright, okay. Tulang yang panjang tu clavicle, betul kan? Okay. Saya ingat ada orang tulis soalan tadi. Okay, and then the bulatan yang ketiga is scapula. Okay, I can understand if you nombor 3 lah scapula. I can understand if you struggle to label, especially if you are using different devices. So tak apa, just update saja ya. Okay, circle yang ketiga scapula, and then after scapula is sternum. Okay, sternum.
sternum number 2 Sekejap. Let me take one sample. Okay, saya tunjuk satu sampel kat sini, senang Okay, just update your answer kalau ada masalah. Okay, so nombor 1 skull, bulatan pertama nombor 1, followed by 4 clavicle, and then 5 oh sorry scapula pula. Sebab saya keliru pula Bulatan nombor 3 tu sternum. Sorry. Bulatan nombor 3 tu sternum. Sebab saya tak nak, baru perasan kat situ garis dia tu Sorry. And then bulatan nombor 1, 2, 3. Okay, after sternum is vertebral column lah, number 3. And then after vertebral column ialah ilium, number 9. Good. And then okay, untuk radius dengan ulna, cara nak beza dia, if you can see that the bone is wider, lebih lebar on the wrist side, wider at the wrist side atau lebar pada kawasan pergelangan tangan, itu adalah radius. Kalau lebar pada kawasan siku, wider at the elbow area, that is the ulna. That is how we identify lah. Okay, so number 6 pula. After ilium is radius, and then radius number 6, and then jari jemari tu phalanges, tulang paling besar tu adalah femur. After 11 is femur, number 7, and then patella, number 8, kepala lutut. Number 10 number 10 pula. After that, after patella is tibia, number 10, fibula, number 12, and then ke bawah sekali tu refer kepada tapak kaki. So itu adalah metatarsal. Alright. Thank you so much for your labeling. Okay, boleh follow dekat sini 142 396 1178 1012 13. This is the the correct label lah. Okay, seterusnya jom kita tengok vertebral column pula. Okay, vertebral column, okay. So this is a general structure of vertebrae. Dia akan ada neural canal, centrum, facet that articulate with ribs, facet that articulate with vertebrae above, transverse process and spinous process. Can you label component 1 to 6 on the figure at the left side of the screen? Right side tu adalah senarai, left side tu adalah figure dia. Tolong label.
Alright, almost there. Okay, almost there. Okay, saya share satu sampel jawapan kat sini. Alright. So, okay, label untuk nombor 1 tu betul. Okay, label untuk nombor 1 tu betul. Itu adalah lubang untuk spinal cord masuk. Okay, label centrum tu betul. Ini sampel ni dari Nur Syahira Kristina Okay, number 2 tu betul, centrum. Ada juga beberapa reference yang label centrum tu as body because it is the widest part of the vertebral column. Okay, and then okay, number 3, facet that articulate with ribs tu betul. And then transverse process, yes. Okay, dia transverse dia ada dua, kiri kanan. Spinous process ada satu saja, number 5. Okay, position label number 5 tu betul. And facet to articulate with vertebrae above tu pun betul position dia, very good. Okay, so on the left side circle tu 163, on the right side ialah 542. Alright, good. Oi, rajin Nurin Adani buat color-color very good. Okay, now of course lah bukan semua vertebrae dalam vertebral column have the same have the same shape, but most of the vertebrae have the same components lah. Dia ada neural canal, centrum, facet, transverse process, spinous process, and facet that articulate with vertebrae, facet that articulate with ribs. So in order for us to differentiate between the vertebrae, in order for us to differentiate between the vertebrae, kita akan tengok based on kita tengok dekat spinous process dia panjang pendek ke, transverse process dia panjang pendek ke, atau kita compare dia punya centrum. So for this particular slide, can you provide at least 2 differences between cervical vertebrae, thoracic vertebrae and lumbar vertebrae? Yang saya tulis tu adalah bahasa Melayu punya ejaannya. So can you provide at least 2 differences? If you can provide until 4 pun boleh, tak ada masalah. Can you provide at least 2 differences between cervical vertebrae, thoracic vertebrae and lumbar vertebrae?
Okay, very good everyone. Sampai 4 juga kamu bagi je. Allah Akbar. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so here is a sample answer from Nik Natasha. Okay, so kita boleh compare in terms of spinous process. Kita boleh compare in terms of short and long, whether transfer process tu short and long. And then centrum tu juga berbeza. There is a reason for that because lumbar is in the hip area. It has to withstand the highest weight lah. Dia kena tahan berat upper body paling banyak, sebab itulah dia punya body tu very large. And then the presence of transverse foramen tu pun adalah sesuatu yang unik untuk cervical vertebrae. Okay. Okay. Yang orang vertebrae lain semua tak ada kan transverse foramen. Alright. So selain daripada itu, as you can see from previous diagram kat sini kan, kita ada kita dapat lihat kat sini ada tulang-tulang kita semua adalah dalam komponen-komponen berbeza, dan kita tahu at certain points our bones are connected to each other lah, dia bertemu antara satu sama lain. So the different points of our body where we can see that the bones join atau meet with each other, kita panggil tempat tu sebagai joint. So joint atau sendi, in general there are two groups. Nombor satu ialah immovable joint, another one is movable joint. So can you match the joints A, B, C and D in a human skeletal system with the types of human joint on the left side of the screen? So ada circle kat situ, cuba kamu isikan mana satu A, mana satu B, mana satu C, mana satu D. Okay. So A tu what type of joint? Okay, good. Memang dia ikut turutan kan. The first one is A. Immovable joint tu adalah untuk kawasan kita punya tengkorak atau skull. So kita punya skull ni dia lebih kurang macam pieces of jigsaw puzzle lah. They interconnected with each other. It is a fixed joint. And then manakala dekat B tu, walaupun kita kata ada dua kumpulan besar kan, movable joint dengan immovable joint kan, tapi vertebral column ni dia special lah sebab dia limited movement. Okay, so that is B, joint with limited movement. So highly movable joint sebenarnya ada dua, iaitu hinge joint and also ball and socket joint. So hinge joint ni allow movement in only one plane. Okay, one plane maknanya lebih 180 degree saja. Whereas ball and socket joint allow rotational movement. Sebab hujung dia macam macam bola kan kat situ. Okay.
So ball and socket movement ni located at the arm and leg. Dia dekat dengan sambungan antara kita punya humerus tu, tulang dekat lengan tu dengan dekat shoulder. Itu adalah ball and socket joint kan, shoulder joint and hip joint. So dekat situ allow the arm and leg to swing in a circular motion. Tapi kalau dekat kawasan lutut, kawasan siku, itu adalah hinge joint ya. Dekat jari jemari kita, itu adalah hinge joint jugalah. So an interesting thing about satu lagi ialah kita punya wrist area also hinge joint ya. So saya ada dalam saya punya circle of friends yang dia punya tulang-tulang yang dekat dia punya wrist area tu, kawasan pergelangan tangan tu, dia sebab dia accident, so tulang-tulang tu pecah rasanya, pecah, and then bila dia start pulih, tulang-tulang tu dah mula grow back. Tulang-tulang kita adalah tisu kan, dia boleh grow back kan. Tetapi sebab accident tu dialami pada masa dewasa, saya tak sure apakah sebab dia, tapi dia punya tulang-tulang tu bila grow back, tulang-tulang dekat wrist area tu dia bersambung. So bila bersambung, dia dah tak serupa macam joint yang dalam keadaan normal lah. Bila tulang bersambung, dia dah tak jadi joint. So bila tulang tu berterusan, tidak jadi sendi, dia punya pergelangan tangan tu very limited. Dia tidak dia tak berfungsi as a fully hinge joint. Bila dia punya tulang grow back itulah. So macam nak kata apa, itu antara benda-benda yang kadang-kadang kita take for granted kan, tulang-tulang kecil dekat wrist, kita punya kelopak mata, bulu mata, all the little thing yang Allah bagi kat kita, kadang-kadang kita take for granted. Bila kita dah sakit apa semua pun, barulah kita mula appreciate. Okay, tazkirah untuk hari ni. Okay, seterusnya, sekarang ni kita dah kenal movable joint tu kat mana kan. So movable joint ni juga dikenali sebagai synovial joint. Kenapa? Sebab in this area we can find components of synovial membrane and inside the joint between the two bones that meet with each other tu ada synovial fluid. And then all of this structure, synovial membrane, synovial fluid, cartilage, a part of the bone is capsulated, dilindungi oleh kapsul. So for this particular slide, can you complete the function of the different components that can be found in a free movable joint? Okay, ni memang kumpulan gerak pantas ni dah ramai dah buat ya. Okay, teruskan. No problem.
Okay, good. Allah. Oh, okay. Ada yang jawab colourful. Ada yang jawab, oh, this is good. Thank you. Okay, this is a sample answer from Hamim. Thank you for your submission. Okay, so capsule, okay, function dia ialah provide protection. Very good. So bila kita makan ayam kan, especially ayam bahagian ayam goreng yang melibatkan lebih dari 2 tulang macam dekat wings ke kan. So we can see that there is a white substance connected between the two bones. Okay, and then kalau rajin boleh gigit kawasan, kalau rajin atau lapar sangat, biasanya kalau lapar sangat lah memang licin, bahagian putih tu pun licin, tinggal tulang, surface tulang saja dekat area wing tu kan. So that white area tu adalah capsule lah. Okay. And then underneath the capsule is a membrane that secretes synovial fluid, dan synovial fluid ini fill up the space between the two bones to reduce friction. Very good. Basically dia berfungsi sebagai lubricant lah. Kemudian cartilage ni covers the surface of the bone so that it can cushion the joint, absorb shock and also reduce friction lah. Nanti we can see that untuk orang yang dia menggunakan sendi tertentu dengan sangat kerap, macam orang yang selalu berdiri, macam doktor, cikgu, dia kerjaya dia banyak berdiri kan. So the bones in the joint and the knee area and the dekat feet area will have reduced cartilage thickness. Cartilage tu jadi haus sebab dia selalu berlaga sebab selama berdiri kan. So these are the people that may have a higher risk of osteoporosis lah. Tapi due to old age atau increase in weight juga boleh meningkatkan risiko ini ya. Kawasan cartilage tu haus, menyebabkan tulang berlaga dan mula inflame, membengkak. Tu yang kita panggil osteoarthritis. Nanti kita akan discuss lebih lanjut. So anak-anak, selain daripada sendi, okay, selain daripada sendi, untuk menghasilkan pergerakan, there are other components that enables the movement in our appendicular area, dekat kawasan tangan, dekat kawasan kaki. So these components are muscles, tendon, ligament and the bone itself lah. So for this particular slide, okay, since skeletal, tendon, ligament are essential in producing movement in our forelimb atau dekat kita punya hind limb, can you label the following statement? Can you label the figure on the left side with the correct statements on the right side? So on the right side tu adalah statement regarding mana-mana skeletal muscle, tendon dengan ligament dia tidak ikut turutan. So statement nombor 1 tu untuk describe structure pada bulatan yang mana. Statement nombor 2 yang mana, nombor 3 yang mana ya. Alright, cuba dulu.
Right, very good ya. Okay. Statement dia ada 3 tapi kita nak label circle-nya ada 4 tapi kita nak label 3 saja. So kita akan ada satu circle yang kosong lah. Okay, so statement yang pertama tu consists of strong fiber. It is not elastic but it is flexible. That is a statement for number 1 tu statement for tendon. So tendon ni is a structure that connects muscle dengan tulang. Okay, connects muscle with bone. So number 1 tu correct. Okay. Statement number 2, work in pair and act in opposite direction. Okay, itu adalah statement untuk muscle. So muscle exists in pairs because muscles can only conduct pulling action. Dia hanya boleh buat tarikan saja. So bila muscle contract, dia akan hasilkan pulling force. So kalau kita nak muscle to relax, another muscle kena contract, barulah muscle to relax. For example, dekat kita punya tangan, kita punya lengan, the muscle pair is bicep and tricep. So dekat sini dia bagi statement the muscle work in pair. Nama pair tu ialah antagonistic pair because when one contract and one relax. Sebab tu dia kata act in opposite direction. So bila bicep contract, tricep relax. So kalau kita nak bicep tu relax balik, tricep pula kena contract. Baru bicep relax ya. And then the third statement consists of strong, elastic and tough connective tissue. Elastic, kunci dia elastic. Tendon tidak elastic, tapi the third statement is for ligament that connects bone dengan bone. Menyambungkan tulang dengan tulang. So sifat dia elastic, tapi tendon tidak elastic ya. Okay. So thank you so much Nurin Adani for your submission. This is a sample answer for Nurin Adani. So anak-anak, sekarang ni kita dah kenal dekat mana satu skeletal muscle, dekat mana tendon, dekat mana ligament. So circle yang kosong tu adalah tulang. So tak ada statement untuk tulang kat situ kan. Okay. So pada slide yang seterusnya ni, ada statement yang mengikut turutan nombor 1 sampai nombor 6. Statement ni diikut turutan. Bolehkah kamu labelkan nombor 1 sampai 6 tu pada bulatan yang betul? Nombor 1 dengan 6 tu adalah turutan yang betul, cuma kita nak label pada gambar mana satu ya. Alright. Okay, statement 1 sampai 6 tu dia dah memang ikut turutan. So setiap gambar tu dia ada 4 bulatan kan. So tak semestinya label ke 4 bulatan lah. Setiap gambar tu hanya 3 saja bulatan yang kita akan label ya.
Okay, almost there. Okay, Alif ni tinggal nak label 3 dengan 6 ya. Okay. Teruskan. Okay. I think most of you pun memang dah settle. Good. Okay, this is a sample answer from Sharifah Jasenia. Thank you so much for your submission. So the things that I wanted to point out here, statement nombor 1, bicep contract. Can you see how thick bicep is when it is contracting? So itu benda yang kita kena identify lah. Bila masa contract, dia punya feature tu very prominent, kita nampak dia lagi tebal. So bila bicep contract, it will become shorter and thicker. Okay, pada masa yang sama, bila bicep contract, label number 1 tu betul. Number 2, tricep relax. Nampak? Bila masa tu relax, dia jadi nipis dan jadi panjang. Okay, so bila bicep contract, it will become shorter and thicker, which will produce a pulling force, akan menghasilkan daya tarikan. Okay, daya tarikan tu pindah ke mana? Pindah pergi ke tendon. Okay, so nombor yang Jasenia label 3 tu betul ya. So sebab bicep yang contract, tendon yang bersambung dengan radius yang akan ditarik naik ke atas. So bicep contract become shorter and thicker, produce a pulling force, menghasilkan daya tarikan, pulling force transferred to tendon pull radius. Okay, daya tarikan tu berpindah pada tendon dan tendon pun tariklah radius naik ke atas. So on the right side of the screen, the figure shows that at that time tricep pula contracts. You see, tricep dah jadi lagi tebal. And then when tricep contracts, at the same time bicep will relax. Nampak? Bicep jadi nipis. So when tricep contract, it will pull the tendon connected to ulna. So tendon will pull ulna and the arm will straighten. Okay. Sekejap ya, saya nak tengok kot ada yang post soalan dekat slide ini ya. Alright, ada setakat ni. So dia punya take home point dekat sini ialah when a muscle contract, it will become shorter and thicker, that will transmit pulling force, daya tarikan to the tendon connected to it, and then tendon pula will pull the bone connected to it. Okay, so next one, jom kita cuba kita apply pengetahuan yang sama untuk proses yang slightly more complex, iaitu the movement in the hind limb atau movement pada kaki kita ya. So on this flow chart, okay, saya selang-selikan petak yang pertama is the muscle buat apa. Petak yang kedua, label nombor 1 tu is followed by apakah kesan dia kepada pergerakan kaki. Kaki buat apa. Okay, petak nombor petak bicep femoris contracts tu, okay, nombor 2 tu kaki jadi buat apa. Okay, manakala petak yang ketiga pula muscle buat apa. Petak yang keempat pun muscle buat apa. Okay, cuba lengkapkan dulu statement 1, 2, 3 dengan 4 tu. 1 dengan 2 bahagian kaki buat apa. 3 dengan 4 muscle buat apa. So nanti kita discuss sama-sama ya. Dia punya step by step dalam flowchart ni. Oh, okay, let me show the responses.
Alright, thank you so much for your submissions. Okay, I think you understood the assignment, the task, very good. Memang nampaklah kat situ your answers are very focused ya. Memang you interpreted the content of the buku teks dan cuba olah dalam bentuk yang lebih berfokus ya. Okay, let's see. Okay, so kita tengok statement satu persatu dulu. Okay, so pada diagram ni, pada diagram ni it started off with right calf muscle contract which subsequently lifting the heel. Okay, so apa yang berlaku kepada pergerakan kaki? Okay, number one, ball of the foot pushes against the ground. Very good ya, everyone good job, semua pun sebut macam tu. Ball of the foot pushes against the ground. Very good. Okay, semua pun betul, tak ada masalah. Amirul pun, Amirul dah habis dah. Very good ya Amirul, good job. Okay, nombor 2. Kemudian bicep femoris contracts, bending the foot at the knee joint. So nombor 2 ialah the right leg is lifted. Very good. Okay, semua orang pun nyatakan benda yang sama. Nombor 2 adalah right leg is lifted. Very good. Okay, nombor 3, apakah masa yang terlibat pada masa tu? Kita tengok quadriceps femoris juga dikenali sebagai extensor contracts. Okay, good. Quadriceps femoris contracts macam idea daripada Putri Dania, daripada Amirul. Amirul pun sebut macam tu ya, quadriceps femoris contract. Quadriceps femoris contract. Thank you Amirul for your answer. Okay, so kenapa dia dalam buku teks dia kata quadriceps femoris kurungan extensor? Anak-anak, whenever you see a muscle identified as extensor, it means that when that particular muscle contract, it will cause the limb atau anggota badan yang connected to the that particular muscle to straighten. So bila quadriceps femoris contract, anggota badan akan jadi lurus. So anggota badan yang terlibat tu akan jadi lurus lah, straighten. Sebab tu kita panggil extensor. If you find the term katalah macam sebut tadi bicep femoris tu dia label sebagai flexor. This is because when it contracts, it causes the limb atau anggota badan tersebut menjadi terlipat, flex, okay, bending. Okay, so number 3, quadriceps femoris contract to straighten the legs. And then number 4, yes, okay, number 4, sekejap kita tengok statement dulu. Okay, number 4 is tibialis contracts to bring down the heel. Very good. Okay, tibialis contract to bring down the heel. Okay, so anak-anak, sekarang ni pun dah 9:45. Okay, I would like to summarize what we have discussed for today. Esok baru kita masuk pasal animals ni ya, sebab animals ni dia kalau boleh saya nak discuss in a continuous form, tak nak macam separuh hari ni separuh esok, tak seronok lah. Okay, saya summarize apa yang kita discuss pada hari ini. First, we have untuk topik ni kita tengok mula-mula kita identify dulu humans and animals have sorry Akmal Asfar, saya nak pergi tukar-tukar slide, nanti saya akan buka student page balik ya. Okay, kita tengok humans and animals have different types of skeletons, and then for human skeleton it can be categorized into 2 groups, sama ada appendicular atau exoskeleton, and then all of the vertebrae have these 6 structures, tapi yang specialnya dekat axial cervical vertebrae lah, dia ada transverse foramen. Okay, kemudian untuk joint kita tahu ada 2 groups of joint, immovable joint dan movable joint, and then each movable joint have different components such as capsule, synovial membrane and so on and so forth that helps to
ensure ensure and protect ensure we can use the joint for a long period of time lah, sebab dia ada different components to protect from friction, reduce absorb shock dan sebagainya. And then we have take a look at what are the components that can be found in a joint, dekat joint area tu, that produce movement. And then lastly kita tengok explanation step by step macam mana movement dekat lengan berlaku dan macam mana movement untuk semasa berjalan berlaku. Okay, so I would like to get your feedback. What do you think of today's activity? And then sekali lagi saya ulang semula untuk semua kumpulan, please update your answer, share your updated answer in the comment section dalam Padlet, pada Padlet tu, pada ruang masing-masing lah. Okay, just submit je kat situ, nanti saya check. Okay ya. Oh, overwhelming alright. I understand. Dah lah baru lepas vaksinnya. Okay, tak apa. Kita pelan-pelan go through Okay. Oh, lost connection itulah ya. Ada yang keluar masuk. Tak apa, ada recording. Okay, esok saya akan check out your updated answer dalam Padlet. Dan tak apa, untuk hari ni don't force yourself very much. Kalau perlu makan ubat and keep monitoring your condition ya, especially condition yang semalam mesti ada doktor cakap kalau ada rasa macam ni, kena pergi klinik cepatlah. Tapi kalau macam demam ke, sakit kepala ke, ambil ubat dulu kan. If the pain persist dan sampai tak tahan, pergilah ke klinik ya. Don't force yourself Oh, okay. 5-minute break in the middle ya. Baik. Okay, I will take note of that. Thank you for your input. Boleh. Okay, so that is all for today. Thank you so much. It is always a pleasure to see you all, and silalah join vaksin Virus Hunter tu ya, sebab itu adalah program under US Embassy and it is endorsed by Kementerian Pendidikan. So it is a national level penyertaan peringkat kebangsaan lah, and your active participation can be considered as a TP5 dalam PBD ya. So that is all for today. Thank you so much. See you tomorrow.